केते कष्ट रे जदी इंस्टॉल हैला आ मु जानि पालिनी से मैं ता जान जान हो कि अजाणत हो से मैं भी लगेलेनी। नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछन समस्ते मो प्रभाती फैमिली लाइफस्टाइल आशा करूची ठाकुर दयारु समस्त भले थे। आज पुणी गोटे नुआ फ्रेश वीडियो आज मुझे आसी लॉन्ग वीडियो चलतु आउट न कर आरंभ कर आज वीडियो जब भल लगे समस्त शेयर करूँ लाइक करने जमा भूलु जो मैंने आज मो चैनल नुआ निहत चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन दबे दिंतु जहाँकि मो नुआ नुआ वीडियो आपण पाखे बहुत जल्दी पहुँचो। समय बेला 8:30 खरा दिन 8:30 जानते तो केते टाइम बहुत टाइम 10:30 पाखापाखि शीत दिन तो ये देखो मुंड मु वाश करची घरोई उपाय मु माने चुटी को कलर करची केमिति जदि करची जाना को चाहछी ताले मोर एमपीजे ब्लॉगर चैनल को जाई आपण माने चेक करंतु डिटेल सब कुछ जानि पाबे आपण चुटी ग्रोथ भी हबो आ स्मूथ भी हबो डेंड्रफ मुक्त हबो ता सहित आपण हेयर भी कलर हबो। तो चलतु आरंभ कर आज वीडियो रे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक आमर जो एसी आसीला तार इंस्टॉल तो हेई पार नथिला किंतु हेई जाईची तार वीडियो करी केमिति कौन वीडियो डिलीट हो जाइए से केमिति कौन इंस्टॉल कले तो मुझे देखी पारनु जानी तो आमर एसी आसाला दुईटा एसी गोटे एसी तो घर को आसला आ गोटे एसी पड़ता ढेंकानाल जहाँ मो भाई ढेंकानाल आनिला आनी सारापर आम इंस्टॉल कलु बहुत घात प्रतिघात भितर आम इंस्टॉल कलु बहुत फोन करने को पड़ा आमती ऑर्डर कले ऑनलाइन एमती माने कष्ट करा पड़े कि एत हैरान होगा पड़े कि मुझे जानती प्रथम थर पर जानी जहाँ इंस्टॉल हो गला तार वीडियोटा मुझे करी किंतु केमिति कौन डिलीट हो केमिति कौन इंस्टॉल कले मुझे आमर जिप्सन घर से कहते बहुत क्रिटिकल आटा मुझे सबकि सेयार करथांती केमिति कौन वीडियो डिलीट हो जाए इंस्टॉल हो सारा पर ही आपको देखी इंस्टॉल ऑलरेडी हो जाए इंस्टॉल सीना हो जाए पुणी आमर गोटे प्रोब्लेम क्रिएट हो कौन से प्रोब्लेमटा क्रिएट हो आपको शेयर करी वीडियोटा देखु निहात भी भल लगे। तो चलते आज वीडियो आरंभ करिया वीडियो भल लगे समस्त शेयर करूँ लाइक करने जमा भी भूलु जो मैंने जो चैनल नुआ निहात चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन दबे दिंतु जहाँकि मो नुआ नुआ वीडियो आपण पाखे बहुत जल्दी पहुँची आज सुकुटी माँ आसनी तार लेट्रे आसो मु मोर जहाँ कम करने कथा करदे उठिले 4:30 आ 4:30 उठिकी मोर सबकि करदे तरकार रांधि साबु पोपाई करदे पानी पूरे देती ठाकुर बासन धुआ फूल तोड़ा सब करदे एबे ठाकुर पूजा करवा साई मंदिर जीवा तापरे मु आपन सहित मिसुची चलतु पूजा सार देती तापरे मंदिर साई मंदिर गला को नना पूजा करथिले सेठी मु देखो भोग लेके आसली तले मु भोग मते देई आसी ए भोगटा मु पाइदेवी तापरे खाइबी काल थिला चतुर्दशी उपास आज पखाड़ खाइबी बासी पखाड़ तरकारी कर देछि सिझा तरकारी चलो भोगटा पाइदिए तापरे पखाड़ खाइबा सुकुटी माँ एपर्यंत आसी ना कम किसी है ना भी फोन करवा कहीं आसी ना 9:30 हो गला तो चलो तो फटाफट सब कम सारा जेहेतु एकुटिया मु सब कम सब दायित्व मो उपर थाए टिके न देखले एपट सेपट गड़बड़ हो जाए चलो तो फटाफट भोग खाईदे तापरे पखाड़ खाइबा देखो तो बासी पखाड़ सीझा तो आंबुल चकटा माने कंचा आंब लुण दे दी पूरा नरम हो संगर रसुण बस खाइबा काली दिन सारा गोटा उपास कल तो मुझे अन्न खाएनी अरुआ कि उष्णा किसी भी खाएनी कल खाली परटार दिन गला तार सर्ट वीडियो छाड़ी आप देखीदे फोन मार से खावा एसी वाला को नाम पारेनी यार भाई वो आले छाड़ा तो देना इंस्टा तो रेडी की काम कर दे गले से दायित्व न दायित्व जान पिठा करके पूजा करते ना गदी हला तो लास्ट से मत मने नहीं मोर मुने ना लगेबे एसी लोग जो मैंने टेबल जो लगेबे नहीं के जाने हेलो हेलो आज्ञा ने कहीं पठेले आज्ञा
ଏ ବେତ୍ରଟି ଆଜ୍ଞା 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 ଏସି ନା ନା ଏସି ପାଣି ସେ ଯେ ଷ୍ଟେବଲାଇଜର ଲଗେଇବା କଥା ଆଜ୍ଞା 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 ଇନଷ୍ଟଲ ପଇସା ନେଇନାହାନ୍ତି ଇନଷ୍ଟଲ ପଇସା ତ ନେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏସି ଯେ ଫିଟିଂ କଲେ ତା ପଇସା ତ ନେଇନାହାନ୍ତି ତ ନେବେ ନା ଫ୍ରି ନା ନିଅନ୍ତି ବାବୁ ହେରିକା ନେଇଛନ୍ତି 1400 ଟଙ୍କା ଆମ ନିହାତି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଆଉ ସିଝା ଆଉ କଷି ଆମ୍ବ ଦେଖି ତ ଖାଇଦେଲି ପେଟେ ତା ସହିତ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଆସି ଖାଇଦେଲେ କାହିଁକିନା ସେ ସକାଳେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଝା ତରକାରୀ କରିଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଢ଼ି ଖାଇଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ସେ ବି ଏବେ ଖାଇକି ଗଲେ ଆଉ ଆମର ତ ଏସି ଯେ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଥିଲା ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଏବେ ଫୋନ୍ କଲେ ଖାଉ ଖାଉ ଫୋନ୍ କଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଏତେ ଆମର ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ଯାହା ହଉ ଏସି ଇନଷ୍ଟଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ଷ୍ଟେବଲାଇଜର ଲାଗିପାରିଲାନି ସେଟା ଆମର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ କି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନୁ ମୁଁ କହି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲଗେଇବାର ହଉଥିଲା ନାହିଁ ସେଟା ବି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସେମାନେ ହଁ ଲଗେଇଦେବେ ଏସି ଅଛି ତା ମାନେ କଡ଼ର ପୁରା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଏସି ବି ଆଉ ଷ୍ଟେବଲାଇଜର ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଲଗେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆସିକି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମର ଏସି ସେଭ୍ ରହୁ ଆଉ ଆମର ଏମିତି ବି ଟିଭି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଟିଭି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଟା ଡର ଅଛି ଆମର ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟଲ କେମିତି କ'ଣ ଏସି ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରି ନାହିଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାତ ଆଜି ରାନ୍ଧିବିନି କାହିଁକିନା ପଖାଳ ମୁଁ ଦେଖିଲାକୁ ବହୁତ ଅଛି ଏବେ ତ ଖରାଦିନ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପଖାଳ ଅଛି ତାହେଲେ ଭାତ ରାନ୍ଧନି ପଖାଳ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଖାଇଦେବା ମୁଁ ତ ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲିଣି ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ଖାଇଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ପଖାଳ ହେଇଯିବ ମାନେ ଏତେ ପଖାଳ ଅଛି କାହିଁକିନା ପୁଅ କାଲି ତାର ଜିନିଷଟା ଖାଇ ନାହିଁ ଭାତ ସକାଳେ ନା ମୁଁ କାଲି ମୋର ଥିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମୁଁ ପରଟା କରିଥିଲି ପରଟା କୁନ୍ଦୁରା ଭୁଜା କରିଥିଲି ବାସ୍ ସେଇଟା ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ ଖାଇଦେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇଦେଲା ମୁଢ଼ି ରାତିର ଇଆଡ଼େ ସଡ଼ୁ କ'ଣ ଖାଇଦେଲା ତରଭୁଜ ଫରଭୁଜ ଖାଇଦେଲା ବାସ୍ ତାର କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବି ଏମିତି ଦିପରେ ବି ଖାଇଲାନି ରାତିରେ ବି ଖାଇଲାନି ପଖାଳ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ନ ତ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଜମା ବି ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇଦେବା ତେଣୁ ରୋଷେଇ କରିବା ନାହିଁ ସିଝା ତରକାରୀ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଛି ସୁଜନା ଶାଗ ଆମର ଲେବରକୁ ଆଣିତେ ସୁଜନା ଶାଗ ଭାଜିଦେବି ଆଉ ଯାହାନେ ଗୋଟେ ଭଜାଭୁଜି କରିଦେବି ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଆଉ ବଡ଼ି ଫଡ଼ି ନହେଲେ ଭାଜି ଭୁଜା ଦେବି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରିବା ସମୟ ତ ହେଇନି 10ଟା ମାତ୍ର ହେଲା 10ଟା ବି ହେଇନି 9:45 ହେଲା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବି ଟିପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ମୁଁ ହେୟାରକୁ କଲର୍ କରିଛି ହେୟାର କଲର୍ ହେବ ତା ସହିତ ସ୍ମୁଥ୍ ହେବ ତା ସହିତ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ମୁକ୍ତ ହେବ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚୁଟିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ କୋଳି ଆସିଛି କି କୋଳି ମୋତେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କହିବେ ସେମାନେ କାଲି ହାଟ ଥିଲା କାଲି ଶୁକ୍ରବାର ନା କାଲି ସୋମବାର ହାଟ ଥିଲା ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନେ ଅଳ୍ପରେ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଇଟା କି କୋଳି ଏଇଟା ବଣରେ ମିଳେ ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଖାଇଥିଲି ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ପାଖାପାଖି ଖାଇଥିଲି କୋଳିର ନାମ ମନେ ନଥିଲା ଆମ ଦୋକାନ ଛୁଆ କହିଲା ତାର କୋଳିର ନାମ ଆପଣମାନେ କହିବେ ନିହାତି କୋଳିର ନାମ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଗା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସୁକୁଟି ମା ତାର ଆସିଲେ ସଫା କରେ ଲୁଗା ସବୁ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋଳି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଳି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଳି ଆଉ ଏଇ କୋଳି ଯାକ ଏଇ କୋଳି ସେମାନେ ଆଣିକି ମେଞ୍ଚା ଆଣିଥିଲେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତଳେ ମୋ ନାଗି ଏତିକି ଆଣିଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଷି କୋଳି ଅଛି ଆଉ କହିଲେ ଖାଇବ କୋଳି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଏଇଟା କେଉଁ କୋଳି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ନ କହିପାରିବ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଏଇଟା କେଉଁ କୋଳି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଏବେ ହେଲାଣି 4:30 ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ତ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱିପହର ଆଜି ଭାତ ରାନ୍ଧି ନାହିଁ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ପୁଅ ତା ଶୋଇଛି ହଜବେଣ୍ଡ ତଳକୁ ପଳେଇଗଲେଣି ଆଳୁ ଗାଳି ଲାଗିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ଗାଳି ଲାଗିଛି ଆଉ ଏତେ ଗରମର ଲେବର ସବୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର କହୁଥିଲା ଯେ ଦ୍ୱିପହରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଗରମର ଲେବର ଓହ୍ଲାଇବେନି ଆଉ ଏବେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ପୁରୀ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଟାକୁ ଦଳି ଦେଇ ରଖିଛି ପୁଅ ତାର କହୁଥିଲା ଆଜି ଭାତ ଖାଇବନି ଦ୍ୱିପହରେ ପୁରୀ ଖାଇବ ମୁଁ କହିଲି ନା ଭାତ ଖାଇଦେ ଆଉ ଭାତ ଖାଇଦେ ମୁଁ 4ଟା ବେଳକୁ ପୁରୀ କରିଦେବି ସେ ତାର ଶୋଇଛି
ପୁରୀ କରିଦିଏ ତାକୁ ଡାକିବି ସେ ଖାଇବ ଆଉ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କହିବି ପରେ ମୁଁ ପୁରୀଟା କରିସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ଏସି ବିଷୟରେ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ମା କରିଛି ଫୋନ୍ କଥା ହେଇସାରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ମିଶିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ପୁରୀ ବେଲି ଦେଲି ମା ତାର ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିକ କରିଛି ଆମ ଘର ରହିବା ପାଇଁ। ପୁଅ ତାର ଗରମ ଗରମ ଫୁଲାପୁରୀ ଖାଇଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ଫୁଲାପୁରୀ ଖାଇବ ତରକାରୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତି ଗରମ ଗରମ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ଫୁଲାପୁରୀ ଖାଇତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପୁଅ ପିଲା ସେମିତି ମତେ ଗରମ ଗରମ କରିଦବ ମୁଁ ଖାଇବି। देखो केते सुंदर पूरी फुलुची। हमर पूरी रेडी हे गला। देखो केते सुंदर पूरी पूरा फुलीची ताको एबे देइदा गरम गरम ले जुबरे सागर ए सागर तुरा कॉलेज को पूरी रे गरम गरम पूरी फुला पूरी ने ना ना तू पूरा कॉलेज जीवु आ केतरे जे 5टा हलाई अरे ने ने गरम गरम पूरी माने उठले देमी गरम गरम पूरी के खाइबो ये नरम पाग तू कर दे दे मोर हजबैंड आसुंदी खाइबे पूरी हमर जेहेतु तळे आ जहा कले सांग सांग आसी खाइ दिया सेटा हो हमर भलो तळे गुदाम बाजार भी अछि जे बाजार को एते जानतिनी सेठी दुकान प्ला उडे बसछि आ तळे ही मेन सब किछि जे तळे अछि आ हजबैंड तळे बसुंदी पोतार सहितला मु तो जाइनी आ गरम रो भी बहुत गरम आ माने ना बेपाटी कम अछि। चलो तू हजबैंड आसुंदु मु बासन धोइ बासन बहुत पड़छि बासन चलो धोइ दवा एतको रख देछि अल्प ही कराइतला काहेना गरम दिन रे छंडा छोड़ी खाइबा तो जब कष्ट मु अल्प ही करथली अल्प जानि पड़तला कला बेसी खाइबा अल्प ही खाइबा ताकू चाटा देसी आ 5टा 4टा ही अछि एते होई खाइबा मु तो भल खाइनी पूरी मु सेठी खंडे खाइछि एठी खंडे हो तो खाइबी बस हो गेला। हमरो एसीटा इंस्टॉल एठी हेछि किंतु तार पॉइंट सेठी अछि सेठी बागदा इंस्टॉल किंतु सेठी न होय कि एठी हेछि आ सेठी हेले डायरेक्ट हमरो आसंता बेड उपरगु बेड जेहेतु एठी अछि आ इंस्टॉल एठी हला कोन पाई इंस्टॉल एठी हला सेटा देखंतु झरका अछि झरका हमर उपरडा डिजाइन हेछि तांते खोलिया पाई कष्ट हबो कि के जानि कि से कहले जे तमर डिजाइनटा खराब आ नष्ट होई जिवो तो तेणु से एठी करे ओ जाओ ठीक अछि एठी कले एटा पूरा कूल से कले पूरा बढ़िया से कले माने किछि भी देखा देला गलानी कोणा कोणा पूरा आराम से कर देले से दिन सुदशा व्रत थिला आ मु कहले जाओ ठीक ठाक कर देले आरटा भी सेमति ठीक कर देबे आ किछि भी एपट सपट करबेनी तो आरटा टिके माने गड़बड़ कर दिजने आ उडे मेन कथा तो इंस्टॉल कले एकटा स्टेबलाइजर निहात लागिया कथा नले एसी पड़ी दिबो किंतु स्टेबलाइजर लगे ना हाती मु भी एथे ध्यान देलिनी जेहेतु सुदशा व्रत थिला पिठा कली ठाकुर भोग लगेली मु एथे ध्यान देलिनी किंतु से माने भी तांकर स्टेबलाइजर लगेलेनी आउ माने गुरुवार को आज हेलानी गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल 6 दिन हेलानी कहउछली जिबा 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 किंतु आसी नाहंती आज भी आसा कथा 5टा पाठा पठिलानी आसी नाहंती आ एते कष्ट रे जदी इंस्टॉल हैला किंतु स्टेबलाइजर लागि पालानी आ मु भी जानि पालिनी से मता जानु जानु हो कि अजाणतर हो से भी लगेलेनी बस हम घर तो इंस्टॉल हेछि आ एमती ही इंस्टॉल पोर रूम रे भी हेछि साइड रो हम भी डिजाइन तो सरका हेछि सेटा साइड रो हेछि चैनल को देखै दछु किंतु इंस्टॉल तो करजंदी किंतु गोटे जगह खाबळ कर दिछि माने कोणा टाइप देखा होछि जे भल देखा जाउनी मु टिके देखलिनी बिली सने सेमती कर देले एटा बढ़िया से फुल से सने ड्रिल करले किंतु सेटा माने जुरदेरे जको एटा धीरे करले सेटा होछि माने जोर से कर देले मु रथिली
हाँ जमी पार्सेंट करदे एमती चलो तुमको देखो ए रूम भी सही जगह लगी देखो एपट साइड बसई देखा जाऊनी कौन किंतु एपट साइडटा देखु दुईटा जाक रूम तो आमर एसी इनस्टॉल हो गला सत किंतु स्टेबलाइजर लगी पारानी जहाँकि बहुत विपद स्टेबलाइजर न लगिले जदि घड़घड़ी चटक मार एसी पड़देव आउ 6 दिन है इनस्टॉल करके गले आज जावा काली जावा आज जावा काली जावा कहते जमी एसी रमती एसी आसला इनस्टॉल करने आज जावा काली जावा काली जावा कहते सेमती स्टेबलाइजर भी कहते आज जावा काली जावा आज जावा काली जावा ठाकुर देखा जाऊ के माने स्टेबलाइजर एसी लगुच बहुत शीघ्र लगे दिंतु आमती ही तो बहुत घात प्रतिघात भितर आमर एसी लगिला आहा मुह चाहिए कौ बेलार आमर एसी ऑर्डर होता फ्लिपकार्ट रू ही तो ऑर्डर होता तो केमती कौन गोटे असुविधा हो गला गोटे एसी पड़ेगा ढेंकानाल गोटे से आसला घर को इनस्टॉल जदि करने आसिले से क्रिटिकल जगह आम कर गड़े देले 15 दिन आसिले ना से भितर आम ढेंकानाल एसी आसीगला ट्रेन दुईटा एसी आसीगला तथा इनस्टॉल करने आसिले बहुत फोन फान कम्प्लेन लास्ट है कम्प्लेन है 2-3 दिन पर आसिले एसी इनस्टॉल करने जदि आसिले आमर स्टेबलाइजर लगेले एमती आम चली एसी काम एपर्यंत सरी पारना देखा जाऊ केते सरुची आज तो हजबैंड फोन करते खाइला बेले मुझे देखी हजबैंड फोन करते हाँ आज जावा कि एपर्तंत आसी ना 5टा होगा आते आसबे देखा जाऊ केते कौन आसते आज भिडियो ये एंड करिया आज तो ये रही नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी देखा नेक्स्ट आउ फ्रेश वीडियो रे जियो के सही दियो बे जियो के सही दियो बे वही ओवन सटा दे कोई ओवन माने कि जणा पड़िले ना मैं एका तो घोड़वा का गोटे दा फोटो देलु एका तो वाला घोड़वा का सही बसी सिगरेट कर दियो काम ए सहीटा किसे बोलु जी तो धागुरी ए सही कालिया पड़दन काली पड़दन ए पड़दन आसबो पड़नु बोली परीक्षा केते सको 24 ना सरीबो केते 10टा 10टा गाटा 10टा 12टा बेले जदि हो खरा छाड़ बहुत खरा आसबनी तो